شما بخیر بینندگان عزیز، مخلصان برنامه‌های ورزش تلویزیونی ورزش، برنامه مستقیم ارتباط در سال 2026 باری اول منظور شما می‌گردد و امروز هم با استفاده از فرصت مناسب تمام مردم تاجیکستان رو و خصوصا ورزشگران رو با آغاز سال با برار و سال جشنی مبارک میگوییم و امیدواریم که امسال چهاربینی‌های با شکوه در سطح و صفت بلند برگزار خواهد گردید. یک نکات علیحده گوشتنگیری است و واقعا هم ورزش اجدادی ما در زمان صاحب استقلالی کشور در 5 سال اخیر رو بر رشد کرد و علاقه جهانی شدن گوشتنگیری در سیاره این هم صحافت بزرگی ورزش ملت محسوب می‌یابد و امروز ما اطراف دستاورد موفقیت و نتیجه های ارزنده ورزشگران و بهترین های ورزش اجدادی خود در سال 2025 که علاقه کارشناسان خلاصه کردم با شما در ارتباط خواهیم بود مستقیما و فرصت دارم که مهمانان ارجمند رو با شما معرفی سازم. کاتب گنرالی فدراسیون گوشتنگیری تاجیکستان عبدالله سعید خواجاєв شما را به استودیو مرکزی خوش آمدید میگوییم و رئیس فدراسیون گوشتنگیری منطقه رشت ورزشگری ناماشنای سابق لایقوف محمد صفا خوش آمدید و همچنین رهبر داوران فدراسیون گوشتنگیری جمهوری تاجیکستان سمندر محمدی از تاجیک‌آباد به استودیو ما قدم رنجه کردند که شما رو هم خیر مقدم میگوییم. سلامت باش. و واقعا هم شایسته افتخار هست که ما در عرصه جهانی اعتراف شدیم. خدمت‌های ارزنده پیشوای محبوب ملت در این سمت به غایت بزرگند و اکنون سالی که سپری گردید می‌خواستیم اینجا هم باز نقطه‌های علیحده و موفقیت‌ها را یادآور شویم. عبدالله سلامت باشین. پیش از همه سلام و درودی خود و رهبری فدراسیون گوشتنگیری تاجیکستان را با کلی تماشابینان تلویزیون ورزش با کلی مردم رسانیدنیم و خیلی که همگان میدونیم برای هر یک دولت و ملت، برای هر یک فردی وطن دوست وطندار یعنی که نمود ملیش در جای اول می ایستد. نوابسته از نمود المپی یا از نمودی اعتراف گردیده در بازی های آسیایی در هر یک طبقه که نمودی ملی هست البته برای هر یک دولت ملت یعنی که در جای اول قرار دارد. به چی خاطر؟ به خاطر که هر یک نمود المپی که در سطح جهانی شناخته شده است البته یعنی که رشدش از نمود ملی سرچشمه گرفته است. همون نمودهای المپی هم که نمودهای ملی هر یک دولت میباشند که در سطح که بالا قرار دارند. البته نمود ما هم همچون یک نمود ملی، یک نمود دوست داشته و نمود قدیمی یعنی که آسیای مرکزی به حساب می رود. البته با دستور و هدایت‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت علاقه در 74 دولتی دنیا یعنی که شناخته شد و فدراسیون تأسیس داده شده. این زمان ورزشگران، مربیان، داوران با این نمود ورزشی قدیمی ما، ورزش ملی ما علاقه که کار و فعالیت کرده ایستادند. تشکر زیاد. البته ما برمیگردیم با اون نظرداشت کارشناسانی که بهترین ها رو معین کردن و میخواستیم که امروز هم از وضعی حال پهلوانان رشتان زمین آگاهی پیدا کنیم که کار چگونه است و سال 2025 خاطرات باقی مانده به شما. سلامت باشید. چونایی که همه ما شاهد آن هستیم که امسال در ناحیه رشت، در ناحیه نورآباد، عموما در منطقه رشت بسیار سال گذشته رو در نظر سال گذشته رو 2025 رو در نظر داریم. بسیار معرکه های خوب گذشت. بسیار مردم یکدلانه سرجمانه به همه معرکه های گوشتنگیری آمدن تماشا کردن و ما و همه مردم منطقه رشت مینداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی میرسانند که چنین معرکه ها را برای ما امکان دادند که ما گذرانیم
ва кӯшишу ғайрат менамоем ки дар соли 2026 боз аз онҳо хубтар гузаронем. ташаккури зиёд, саломат бошед. Кор бо доварон албатта боз нуқоти алоҳидаи худро дорад. ман фикр мекунам бисёр масъулияти бештар ва зиёдтар ҳам ба дӯши шумо буд. хотираҳои соли 2025 фикр мекунам зиёдам, чунки ҳамаи мушкилот, ҳамаи он лаҳазоте ки паҳлавон ноком мешавад, иллат ба сари довар ҳаст. бале, албатта дуруст хай кардед. хеле ки худ шоҳид ҳастед. мо аз шаҳри Панҷакент сар карда то Бадахшону Раштон замин ҳамаи ин чорабиниҳои гӯштингирие ки мегузашт аз Дарбешона то мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалиро ҳама ба ӯҳдаи доварон гузаронданд. албатта ки буд камбудиҳое ки аз ҷониби варзишгар, аз ҷониби довар хай дар оянда ният дорем ки камбудиҳоро бартараф кунем. дар соли 2026 бар сари баланд довари худро идома диҳем. ташаккури зиёд. аз коргардон хоҳиш мекунем ки беҳтаринҳоро албатта инфироди лаҳзаҳое ки албатта он чеҳраҳое ки арзанда ҳастанд аз назари коршиносон мо ба тамошобинон як бори дигар маърифӣ кунем ки заҳмате ки дар соли 2025 чӣ натиҷаҳо ба даст омаданд. ибтидо аз кӣ шурӯъ кунем? ман мехоҳам як аз рӯи натиҷабарии мутахассисон дар соли 2025 аз рӯи 10 номинатсия ки беҳтаринҳо интихоб гардиданд. аввал инки мо федератсияи беҳтаринро интихоб намудем, федератсияи минтақавии беҳтаринро. дар федератсияи беҳтарини минтақавӣ, федератсияи минтақавии вилояти мухтори Кӯҳистон, яъне ки беҳтарин вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, яъне ки беҳтарин федератсияи минтақавиро соҳиб гардид, ба хотире ки як мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ барои дарёфти ҷоми раиси вилоят дар мавсими Наврӯз баргузор кард ки фикр мекунам нисбати дигар мусобиқаҳои майдонӣ ки дар ҷои аввал қарор дошт, мусобиқаҳои расмӣ. ба чӣ хотир? ҳам аз лиҳози шоҳҷоиза ва ҳам аз либоси сару либос ва ҳам аз лиҳози қонуну қоидаҳои доварӣ ва тарзи баргузор кардан ки касбӣ буд. аз ҳамон лиҳоз ки федератсияи беҳтарин дар соли 2025, федератсияи беҳтарини минтақавӣ, федератсияи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ки раиси федератсияш Назарзода ризо шодӣ. Саломат бошед. таваҷҷӯҳ мекунем ба номинатсияи дуюме ки мо албатта метавонем акси он чеҳраро ҳам ба шумо манзур кунем ва сухан аз забони луғмон хуш аст. нафари аз бонуон шурӯъ кунем ё аз мардон? аз рӯи он фикр мекунам бонувон бори аввал аст ки дар номинатсияи мо ҷой гирифтааст. бонувон шоҳида қаландарова, бале, акси ин чеҳра, ҳунари ин бонуро, албатта беҳтаринҳо нафаре ки ба варзиши аҷдодӣ мо шуғл доранд, хубтару беҳтар медонанд. чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, шоҳида қаландарова як бонуи ҳунармандам бигем хато намекунем, бо паҳлавонам бигем хато. албатта ки ям ҳунар аст ки ба тарзи паҳлавониву доварӣ роҳ ёфт. тӯли 2 сол мешавад ки шоҳида қаландарова дар гурӯҳи доварони федератсия бо роҳбарии Самандари Маҳмадӣ, яъне ки кор ва фаъолият мекунад. дар тӯли ҳамин 2 сол дар 5-6 семинарои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок варзид ва касби худро сайқал дод, тавонист ки ин дар соли 2025 ҳамчун бону довар беҳтарин унвоне ки ба даст биёрад ҷоизаро. бонудоварро шумо ё беҳтарин варзишгаре ки шумо маърифӣ кардед? беҳтарин варзишгар бону, бале. бале, беҳтар варзишгар бонуе ки аз ҳисоби ҳакамӣ не ва аз ҳисоби натиҷаҳои мусобиқаҳо. бале. дар мусобиқаи байналмилалие ки дар 2 мусобиқаи байналмилалие ки дар соли ҷорӣ баргузор гардид, дар соли 2025 шоҳида қаландарова тавонист ки ҷойҳои намоёнро ишғол намояд. беҳтарин варзишгар ки бону варзишгарро
صاحب گردد. جایزه بهترین بانو ورزشگر به شاهده قلندر و داده شد و میان مردان هم مدعیان یا نفرانی که رقابت رو برای دریافت این جایزه خیلی خوب ادامه دادن بسیار بودند، اما نظر کارشناسان اینجا هم مشخص‌تر است. گفتم نماند که بر قطور ورزشکار بودنش هم داوری بهترین هم هست در نمود کشتیگیری شاهده قلندر. شاهده. بله. و بهترین پهلوان میدان، بهترین ورزشگر میان مردان. بهترین ورزشکار در سال 2025 از روی نتیجه گیری سرمربیانی تیم های جمهوری تاجیکستان جوانان، نورستان و کلانسولان وقتی که تحلیل کردند، البته که این پهلوان شناخته جمهوری شکر محمد میرامدوف می باشد که توانست که با در دو مسابقه سطحی بین المللی و در مسابقه های جمهوری جایهای نمایان را اشغال کند و بهترین ورزشکاری سال دانسته شود. از روی نتیجه های مسابقات سطح بین المللی البته از حدود تاجیکستان هم در تنتنه های نوروز البته که خیلی زیاد میدان داری کرد و مخصوصا در تیمور ملیک اگر بختش آمد میکرد در همون رقابت بعدی سیوم در یک هفته در 3 روز 3 جایزه نصیبش میشد. به هر نوع اینجا نقطه های الهیده بودن، مدعیان خیلی زیاد هم بودن. من فکر بکنم که شکر محمد با اون نقطه‌ای که شما توجه کرده و خود کارشناسان هم بهای مناسب دادن ارزنده هستند. باز اضافه کردنی هستم که شکر محمد نه تنها در نه که تاجیکستان بهترین در فدراسیون بین المللی هم در بین یعنی که 74 دولتی که با اعضای فدراسیون هستند ورزشکاری بهترین انتخاب کردید. بهترین هم در فدراسیون بین المللی هم در فدراسیون جمهوری ملی گشتنگیری تاجیکستان. بله. این دستاورد بهتر است و باز هم اضافه هست می از حساب داوری ما شکر محمد میر محمدوف ورزشگری بهترین از حساب اخلاق، آداب، رفتار، خصلت بسیار یک سطح خوب با احترام گوشتنی خود را میگرفت. ما از این هم دیده بر اومدیم، بهاگذاری کردیم به مربیان که میر محمدوف شکر محمد در نامیناسیون ورزشگری بهترین سال در بین مردان دانسته شد. سلامت باشید، تشکر زیاد. نامیناسیون دیگر رو میتوانیم که اینجا باز منظور کنیم. نامیناسیون دیگری ما این یعنی که تحلیلی داوران بود که از جانبی هم متخصصان فدراسیون بین المللی و هم از جانب گروه کاری که بالای داوران کار فعالیت میکرد در چهاربینی ها، ما اولا بانو داور رو یعنی که انتخاب کردیم. بهترین بانو داور این شهلا میربازخانووا گردید که طول 5 سال می شود با راهبری داوران سمندری محمدی کار و فعالیت میکند. در مسابقه سطح بین المللی هم خیلی یک یعنی که داوری خوب نشون داد و خود همین سال زیاده از 16 مسابقه سطح جمهوری و بین المللی یعنی که داوری کرد. بهترین بانو داور یعنی که جایزه بهترین بانو داور رو به دست آورد. البته هم نقطه الهیده است که تکمیل هنری هم ورزشگر بانوان و هم داوران بانوانی که توجه کردن اکنون ضرورتی هست که بین البته هم ورزشگر بانو و هم داوری بانو اینجا هم تفاوت باشد، یعنی برنامه های الهیده هم البته از روی یعنی که قانون قاعده های گوشتنگیری البته به بانو داور که کار پیش نمیاد بچه خاطر که ما بانو ورزشگر داریم. البته در وزن کشی بانوان و در عوض سر و لباس و در بعضن حالات است که البته یعنی که بانو داور باید اونها سر کار میگیرد. تشکر زیاد. داوران جمهوری تاجیکستان شمارهشان خیلی زیاد شده است در ورزش اجدادی گوشتنگیری و نامیناسیون دیگر رو توجه میکنیم که خلاصه کار کمیسیون چی شد در به دست آوردن نامیناسیون نوبتی بهترین داور میان مردان. بله. من فکر میکنم خلاصه که اینجا سمندر محمدی در سال 2025
بهترین داور اعتراف گردید جای مبالغه و گفتگو هم نیست، چون که همه جمع در مجموع جمع رقابت ها جمع مسابقات ثابت کرد که امروز یک ملکه کسبیت و عمومی گردانیدن کار داوری، یعنی که کار کردن به خود داوران جوان، باز هم برنامه سازی در آموزش بندهای الهیده گشتنگیری بسیار مهم و مفید است که این مسئولیت به دوش سمندر محمدی بود و الان مهمان ما هستند. ما این جایزه رو برایشان مبارک میگوییم. سمندر محمدی واقعا هم زحمت‌هایشان در سال سپری گشته خیلی بهتر هم بود. تشکر. سلامت باشید. یک بار دیگر توجه میکنیم به نامیناسیون بعدی که شما بهترین رو دریافتید. بله، نامیناسیون دیگری ما این بود که یعنی که میدانی در رشانه بهترین که ما از روی نتیجه بندی متخصصان سردارای شعبه فدراسیا از روی 15 میدانی در رشانه‌ای که در سال 2025 برگزار گردید، در همش که داوران ما قریب اشتراک داشتند و متخصصان هم اشتراک داشتند و از روی 10 یعنی که بند بهاگذاری شد. یکم بند همی بود که سر و لباس ملی در کدام میدان زیادی داشتید. با معذرت میخوام از کارگردان خواهش میکنیم که همون میدانی همون منطقه فعال رو نشان دهند که در تیمورملک همین میدانی که میبینیم. مرحمت بخشش از شما عذر. ادامه سخن. از روی 10 بند یعنی که بهاگذاری شد، اولش این سر و لباس، دویمش یعنی که قاعده داوری و داوران، سومش این برگزاری، طرز برگزار نمودن مسابقه و آمادگی های یعنی که آویزه ها و نوشتجات ها و باز دیگر چیزها هم بودن که اینو همش با این نوبت گرفته شو جایزه ها بودن که با نفرانی موافق به مصلحت به یک محلگایرانی که با این نوبت نگرفتن خالی از نه که با یک طرز شفاف گذاشتنی شاه جایزه با پهلوانانی که معروف و شناخته همه اینا رو با این نوبت گرفته. یعنی میدانی بهترین این میدانی جماعت کنگرت ناحیه تیمورملک دانسته شد و بهترین میدان در سال 2025 یعنی که معرفی کردید. خوب است. انبوه زیادی مردم، یک فضای بزرگی دانه، برگزاری سطحی مسابقات، البته بین المللی هم گویم اشتباه نیست. بله. چون که یک هیئت مکمل منتخب ازبکستان اینجا سفربر شد. البته که از جمهوری ازبکستان آمده بودن ورزشگرها خوب هنرنمایی کردن، برای شاه جایزه ها هنرنمایی کردن و از فدراسیون روسیه از فدراسیون روسیه حضور داشتن. بسیار در سطح خوب گذشتن این چهاربینی میدانی کنگرتی ناحیه تیمورملک. ما بهترین ها رو معرفی کردیم. یک بار دیگر شما رو خوش آمدید میگوییم و با توجه بینندگان و تماشابینان بار دیگر میرسونیم که امروز ما امکان داریم که از باب همون بعضی مسئله هایی که موجودن در میدان ها، اون نقطه های الهیده که چون شما هم بیان کردید، میتوانند که سوال های خود را مطرح سازند و SMS پیامک با تلفن که 88 40 703 است یا 221 90 13 در رابطه باشند و ما میتوانیم که باز با کارشناسان آنها را پیوست کنیم و با سوال های خود پاسخ گیرند. مهم اینجا هم یک صحبت شفاف و آزاد و بسیار صمیمی باید انجام یابد و میبینیم که در تاجیک آباد، چون گفتیم که شما هم تشریف آوردید در نورآباد و همچنین 2 دفعه در نورآباد و در رشان زمین هم تنتنه ها و رشد گوشتنی اجدادی ما فکر میکنم که بسیار یک اوج تازه دارد. چی نظر داریم در این باره؟ چنانه که همه ما شاهد هستیم در ناحیه رشت 2 مرتبه در ناحیه نورآباد اول گذشت و بعد در ناحیه رشت. من فکر میکنم که از بهترین ها میدان ها بودن، هم ناحیه نورآباد هم ناحیه رشت، چون که
شاهجایزه‌های خوب داشتند در هر دو ناحیه. مردم هم با سر و لباس گوشتینی ملی و داوران هم در ناحیه رشت داوران محلی بودند. خیلی کوشش و غیرت می نماییم که امسال داورانی جمهوریوی باشند. سلامت باشید. یک نفر هم اسمس پیامک ارائه کردن، نامشان انور هست. برابر نشان دادن میدان تیمور ملک میگوید من بسیار با دستاندرکاران و خصوصا آن نفرانی که این کار را بسیار بررسی و تحلیل کردند عرض تشکر من را رسانید و شفاف و عادلانه بیان کردند. یعنی همه نقطه های علاهیده را به نظر گرفتند. من تشکر میگم. و چه نقشه ها است که کاتب گنرالی میتواند باز برای بهتر شدن کاری مخصوصا در مجموع توجه علاهیده برای رشد گوشتنگیری باز هم خوبتر شود؟ در دهه ها اینجا نویستند که بیشتر من محله ها رو در نظر دارم و خاطری هم که گوشتین در این منطقه زیادتر است. البته هر یک سعی و کوششی که فدراسیای گوشتنگیری توجیکستان امروز با راهبری بگیجان لایق بگیجان دارد، البته برای معرفی کردن این نمود ملی اجدادی در عرصه بین المللی می باشد. فدراسیای گوشتنگیری توجیکستان این سال نقشه دارد و پیشنهاد می نماید که برای که ما رو در عرصه بین المللی خوبتر بشناسند، البته باید ما حتما با سر و لباس ملی برآمد کنیم، چی میدانی باشد، چی دوریشانه و چی مسابقه رسمی، حتما ما باید با سر و لباس ملی خودمون. سر و لباس ملی بگونه با نمود ما یک تحقیر است. یعنی وقتی که در سامانه ها در شبکه های اینترنتی میبینن که با سر و لباس بگونه، چی با لباس سامبو باشد، چی با لباس زودو یا که با لباس ما دیدیم که با لباس کاراته هم بعضن میبروین پهلوانو، این برای نمود ملی قدیمه ما یک تحقیر می فکر میکنم. حالتی که ما نداشتیم درست بود، لیکن فکر میکنم از جانب محترم رئیس شهر دوشنبه در سال 2020 لباس یگانه، یعنی که لباس ملی تهیه و تصدیق گردید که ما طول 5 سال می شود که مسابقه های رسمی رو با سر و لباس یعنی که ملی برگزار میکنیم. خوب می شود که در دورشانه هم باشد با همین سر و لباسی یعنی که تازه ایجاد و تازه تصدیق نمود خودمون برگزار نماییم. ما در شبکه های اینترنتی و در سامانه ها یعنی که معرفی میگردیم و شناخته میشویم. بله خوب است. بسیار کاری مشکل است من فکر میکنم، لیکن ما جای نگرانی باید نداشته باشیم. در مجموع با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه ها، با کمیته های مربوط به ساحه، مسئولینی که در این سمت موظف هستند باید کار بیشتر، خوبتر، شایسته به راه مانده شود. و البته این یک نوع معرفی وطن محبوب ما است، چون پیشوای محبوب ملت در این سمت هم زحمت های زیاد کشیدن، گوشتین را جهانی کردن و امروز هم میسازد که ما به این نقاط بله ما همچون داور شاهد حال گردیدیم در میدان های دورشانه که پهلوانان خارجی از همسایه دولتی ازبکستان ما و از جمهوری اسلامی ایران و از فدراسیای روسیه با لباس ملی تشریف آوردن به میدان ما. ما در تن پهلوانایش معروف خودمون دیدیم که با لباسهای بیگانه به میدان میبرویند. فکر میکنم این تحقیر میشود که خارجی ها با لباس خود ملی ما آمدن همچون اعتراف کردن، یعنی که این نموده و پهلوانای خودی ما باشن با لباس های یعنی که تنگی دیگر نموده ها آمدن. وقتی که ما با آنها میگیم لباس را عوض کن، میگه برای ما موافق است. و چه خاطر موافق است که این پهلوان را داشتن نمیتونه از لحاظ غیر استاندارد بودنش. این سال با دستگیری های مخصوصا صاحب کاران و رئیسان شهر و ناحیه ها و رئیسان ولایت ها خواهش می نماییم که همین چیز از بین برده شود و تنها با لباس ملی یعنی که برگزار بگردد. تشکر زیاد. 221 90 13 221
бале бале як бор дигар хоҳиш мекунем ки он нафароне ки мехоҳанд бо мо дар робита бошанд имконияташон диҳед 88 40 703 смс паёмакҳои худро бо ватсап телеграм нависед ҳатман мо суоли шуморо пешниҳод мекунем бо коршиносон кор дар ҳамин самт дар раштонзамин бале дар ҳамин самт чӣ гуна аст дар раштонзамин яъне чӣ гуна эътироф мекунанд ҳамин ба бар кардани либосҳои гӯштингирии миллии моро ҳастанд мушкилот ҳаст лекин мушкилот ҳаст бемушкилот намешавад лекин мо кӯшишу ғайрат намуда истодаем ки ҳаминро бартараф намоем мо дар ноҳияи рашт 14 ҷамоат дорад кӯшишу ғайрат намуда истодаем ки бо соҳибкорон ва раиси ноҳия муҳтарам идизода зарина дар 14 ҷамоат толорҳои варзишӣ барои гӯштини миллӣ омода созем кор дар раштонзамин махсусан миёни паҳлавонони гаронвазн нуқс ба вуҷуд овард яъне нестанд аз ҳамин минтақае ки қаблан ҳамин чеҳраҳои мондагори аз 100 килограмм боло алон дар он ҷо хеле ангушшуморанд албатта назар ба солҳои гузашта ҳоло ҳамин сангинвазҳо камтаранд як 3-4 паҳлавон мондааст аз ҳамон гаронвазно абдуллоев шамшод ва давлатов маҳмадрасул ҳаст ҳозир ҷавонҳо камтар ёштаранд таваллудои 2003 2004 2005 ба онҳо мо кор карда истодем ки дар оянда ҳаминҳо ба мисли гаронвазнони гӯштини миллӣ мирмаҳмаду шакармаҳмад темур раҳимов ва дигарҳо дар баробари онҳо пайдо шаванду гӯштини миллии худро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намоянд аз ховалин як нафар навиштанд як смс паёмак инҷо ҳам ки дар кори доварӣ дар майдонҳои гӯштин мушкилоти зиёд аст оё бартарафкунии он барои кори доварон чӣ гуна аст яъне манзур бештар теъдоди паҳлавонон ки ба майдон меоянд шумораи доварон кам мешавад албатта имсол яъне ки мо зиёда аз 15 мусобиқаҳои майдонӣ бо доварон дар як ҷояги бо роҳбари доварон самандари маҳмадиан ки анаси сафаралӣ хонандаи синфи 11 ноҳияи ховалин соли сол кардан зиёд ба мушкилиҳое ки рӯбарӯ шудем ба чӣ хотир ба хотире ки вақте ки мо доварои касбира барои доварӣ дар даври шона мебарем албатта барои доварам мушкил аст якум ки яъне ки майдон яъне ки гилеми гӯштингирӣ нест дида намешавад дар болои замин як масоҳати муайян шудааст ки барои 2 нафар ё барои 3 нафар паҳлавон ғоз намекунад аз ҳар кунҷи майдон ҳар як яъне ки шахси масъул одами худша меброрад дар ҳамон ҷо то 8 нафар то 10 нафар қувозмоӣ мешавад ки барои паҳлавононам ин мушкил аст барои фикр мекунам ягон мухлисам аз ӯ ягон илҳом намебарад 8-10 пар дар як майдон қувозмоӣ мекунанд албатта барои доварам мушкил аст барои наворбардорам мушкил аст ки ягон вақте ки партовҳои баҳснок иҷро мешавад мо навори пуррае ки ҳамура таҳлил кунем ба даст оварда наметонем ба хотире ки сабқатҳо зиёданд наворбардорам як қувозмои худ ки навори хуб гирифта наметавонад зиёд баҳсо ба миён омад агар рақобатҳои инфиродӣ бошанд 4 ё 4 ҷуфт ё аз он зиёдтар ам бошад фикр мекунам аз он 500-600 нафаре ки ба гӯштин меоянд вақти онҳо ҳам хеле маҳдуд мешавад ки ба майдон биёянд то 3 нафар то 3 ҷуфт 4 ҷуфт иро яъне ки назорат кардан имконаш ҳаст вақте ки 8 ҷуфт 10 ҷуфт мешавад албатта дар мусобиқаҳои расмӣ як сабқатро 3 довар ҳакамӣ мекунад баъзаме ки 3 довари боз назоратӣ ҳаст баъзаме 3 навори такрорӣ ҳаст барои як сабқат яъне ки аз баъд хулоса мешавад 10 сабқат вақте ки меброя на кам аз 30 довар лозим аст ки онро ки назорат кунанд ёд мушкил аст барои мо саломат бошед самандар мо агар биёд қиёс кунем агар кураш нав тавлид шуд дар ӯзбекистон
майдонҳое ки унҷо ҳастанд маҳдудият нест. бале. یعنی نه تنها در فصل بهار در چرابینی‌های همون جشنی و دولتی دائمی گوشتین هست، یعنی کورش هست. اون شما علاقه رفته دیدید که همون ترتیب میدانداری و از ما کاملا فرق میکنند. چرا میگم که کورش زود رشد کرد؟ البته که کورش زود رشد کردن کورش از حسابی بسیار در محل‌ها برگزار کردن انا همین گوشتین‌ها بود. ما این شاهد حال هستیم که 2 سال اخیر می شود نو اوج یافته شده است. چند سال بود باز گوشتین در یک کنار خوابیده بود. همین 2 سال اخیر خیلی رشد کرده است در میدان ناحیه‌ها، شهر و ده‌ها. در حاشیه همین گفته ها یک کس پیش دستی کرد، یک سوال بیان داشتن از سامدین اودینشاه ناحیه شمس‌الدین شاهین: چرا در همدانی و در فرخار گوشتین به گوشه نیستی رفته است؟ عموما این منطقه در نوروزی ها هم میدانداری یا گوشتین را عموما اعتبار نمیدهند. نگفتن من هم یاد ندارم در فرخار و یک گوشتین به یادم هست است. اون دوره ورزشگر بودم. در ناحیه فرخار یک صاحبکار یک گوشتی تویانه داد. بعد اشتراک کردیم. خورشید اسماعیلوف مربی شاهدی حال است. داور نداشتن. من همچون یک شخصی مهمان بودم، بی‌طرف بودم. همون چرابینی را در یک سطح خوب майда буд, деҳа ба деҳа буд, аммо дар сатҳи хуб гузарондем. баъди ҳамон мусобиқа ман ёд надорам ки дар ноҳияи Фархор ягон чорабинии гӯштингирӣ баргузор шуда бошад. ташаккури зиёд. акнун соле ки шурӯъ шуд соли ҷашнӣ аст. ин нуқтаро бояд мо таваҷҷӯҳ кунем. соли бисёр таърихӣ, 35-солагии яке аз хеле ҷашнҳои муқаддаси мардуми тамаддунофари тоҷик, 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бидуни муболиға дар ҷашни Наврӯз ки ин ҳам таърихи беш аз 5000 сола дорад, баргузории махсусан мусобиқаи гӯштингирӣ аллакай маъмулист ва ин самтро мо бояд бештар таблиғ кунем ва модом ки дастури пешвои маҳбуби миллат дар самти муаррифии варзиши аҷдодӣ дар дохилу хориҷи кишвар вазифаи муқаддаси мост ки дар паёми худашон пешвои маҳбуби миллат 28 декабри соли 2024 ироа карда буданд. акнун мо вазифа дорем ки ин нуқодро боз ҳам дигарбора такмил диҳем ва ба ин самт эътибори алоҳида диҳем. чӣ нақшаҳо мо шуморо интизор аст? аз рӯи нақшачорабиниҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш дар якҷоягӣ бо Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон дар соли 2026 зиёда аз 16 мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ ки сетаёнро ки чемпионати ҷавонон, наврасон ва калонсолон ташкил мекунад дар нақша ҳаст. дар моҳи феврал чемпионатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон байни ҷавонон, байни калонсолон ва наврасон баргузор мегардад ки барои интихоби тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон барои мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ва дар нақшачорабиниҳои Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ дар соли 2026 ҳафтумин ҷоми муҳтарам раиси шаҳри Душанбе дар нақша аст ва дуюмин чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ яъне ки ба нақша гирифтааст. хеле ки ба ҳамагон маълум аст, 6 ҷоми муҳтарам раиси шаҳри Душанбе дар худи шаҳри Душанбе баргузор гардид ки зиёда аз дар ҳар як мусобиқане ки ҳар гуна баландтарин мусобиқае ки яъне баргузор гардид 35 давлати ҷаҳон иштирок варзиданд ва худи имсолам дар нақша аст ки зиёда аз 40-45 давлати ҷаҳон ки дар ҳафтумин рӯзаш маълум аст. албатта аз рӯи нақша аз саҳнаи 1 то 6 апрел дар нақша аст ки гузаронида шавад. фикр мекунам ҳар як ҷоизае ки дар ҷоми муҳтарам раиси шаҳр гузошта мешава, албатта
ҷоизаи яъне ки пули молӣ барои ҳар як мардуми хориҷа як яъне ки ҳавасмандист ва аз гранд-сламу гран-приҳо албатта афзалтар. ҳар як 6 ҷоми яъне ки муҳтарам раис чар гузаронида шуд. Албатта ки аз $100,000 боло буду поён не. соли аввал $100,000, соли дуюм $120,000, ҳамин тариқ то $140,000-150,000 ки мукофот гузошта шуда буд. худи имсол ҳам ҳамон хел яъне ки баргузор карда мешавад, танҳо давлатҳош зиёдтар ба нақша гирифтаанд. ташаккури зиёд. 501-22-92-92. ман дар мавриди хилъат боз дар қаз насад кемано яктак. оё федератсия имкон надорад ки ба паҳлавонон яктак диҳад, баъдан онҳо гӯштин гиранд? ё ҳамин ҳадафаш ҳамин роҳро чӣ гуна амалӣ кунем ки ҳамин гуфтаҳои шумо боз ҳам дар амал татбиқ шаванд? ташаккури зиёд. бисёр як саволе ба маврид пешниҳод карданд. федератсияи гӯштингирии тоҷикистон ки бо роҳбарии бегинзода лоиқ бегиҷон аз соли 2020 яъне ки аз соле ки яктаки гӯштингирӣ ба ном яктаки гӯштингирӣ аз ҷониби муҳтарам раиси шаҳри Душанбе ба тасдиқ расид, то айни замон зиёда аз 4500 яктак ва кулли паҳлавонони гӯштингирӣ яъне ки ройгон тӯҳфа гардид. аз соли 2021 яъне ки оғоз карда то айни замон ба зами варзишгарони хориҷӣ ки 1600 яктак танҳо ба паҳлавонони хориҷӣ яъне ки тақдим гардид. ба зами ин аз ҷониби муҳтарам раиси шаҳри Душанбе 24 гилеми гӯштингирӣ яъне ки 24 ҷуфт гилеми гӯштингирӣ ба шаҳру ноҳияҳое ки гӯштини миллишон дар сатҳи миёна қарор дошт, барои рушд ёфтани гӯштини миллӣ 24 гилеми гӯштингирӣ яъне ки тақдим гардид. як баҳс аст. мо зиёдтар дар майдоно бо ҳамин баҳс вомехӯрем ки либоси миллӣ мо харидорӣ карда наметавонем. вақте ки дар танаш мебинӣ либоси бегонаро арзишаш 10 баробари боло, яъне ки арзиши кимоно чи самбовка ё чи зудовка ё ки чи карате арзишаш зиёда аз 1500 то 1600 сомон аст ва арзиши либоси дар як хариди арзиши мақсад либоси тани ӯ мо метавонем ки 4 ҷуфт либоси миллӣ харидорӣ намоем. ба зами ин боз дар чорабиниҳои сатҳи майдонӣ аз ҷониби муҳтарам раиси шаҳри Душанбе ва аз ҷониби муҳтарам раиси федератсия мо дар ҳар як майдоно 20 пар то 50 пар либоси миллӣ яъне ки ҳадия мебарем. бовар кунед, солҳои кӯдакии худро ман пеши назар меорам. дар болои барф мо қувозмоӣ мекардем. на ҷои гӯштингирӣ буду, на хилъати гӯштингирӣ буду, на ягон майдонҳои варзишӣ. ҳамин шавқ завқи ҳамин гӯштин буд. аз шодравон гузаштаҳо дидем дар маъракаҳо. ҳамон шавқ дар дили мову ҳамсолони мову ҳамкасбони мо пайдо шуду. мо оҳиста оҳиста аз ҳамон деҳҳо ба ноҳияҳо, аз ноҳияҳо ба шаҳр омадему қуввоозмоӣ кардему дар дили мардум ҳамин гӯштинро завқмандиашро зиёд гардондем. ҳоло бошад шукри худованд ки дар аксарияти ҷамоатҳо, дар аксарияти ноҳияҳо ҳамин хел шароитҳо муҳайё ҳаст. камтар кӯшишу ғайрат кардан дар кор ки боз шавқи ҳамин кӯдакҳоро, ҷавонҳоро зиёд кардан дар кор ки ҳамин гӯштини мо дучанду сечанду даҳчанд хуб шаванду аз мо як чемпиони ҷаҳоневу якчанд чемпиони ҷаҳон барояд. ҳамин соли 2024 буд ки якум чемпиони ҷаҳони гӯштини миллии мо аз минтақаи рашт буд. мулло Раҷаб Халифаев ки муҳтарам ҷаноби олӣ медалро ба гардани ӯ овизон кард. ҳамин шавқи, ҳамин суҳбати муҳтарам ҷаноби олӣ шавқи наврасони минтақаи раштро даҳчанду садчанд боло бардошт ки мо ҳам дар оянда кӯшиш кунем ки чемпиони ҷаҳон шавему мақсад медалро мулло Раҷаб Халифаев аз
پرچم دستی برداری محترم دولت جناب می‌رفت. عالیگیری. بسیار محبت алоҳида аст инҷо ҳам гӯштин чун як нафари дигар ҳам мардуми темурмалик фаъол шуданд. яке сорбон ном дорам ва дар 35-солагӣ ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон федератсияи гӯштингирӣ чӣ мусобиқаҳоро дар назар дорад имсол баргузориашро? бале хеле ки қаблан ҳам қайд кардем аз рӯи нақша чорабиниҳои кумитаи кор бо ҷавонон дар якҷоягӣ бо федератсия дар яне ки даврони истиқлолият дар моҳҳое ки сола ҷашн гирифта мешавад дар соли 2026 албатта мусобиқаи ҷумҳуриявӣ барои интихоб намудани тими мунтахаб дубора барои роҳхат гирифтан ба чемпионати ҷаҳон ва дар худи моҳи сентябр дуюмин чемпионати ҷаҳон яне ки дар шаҳри душанбе дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад аз рӯи намуди гӯштингирӣ. ташаккури зиёд. бисёриҳо фақат як нуқтаро инҷо баён кардам. ман фурсат пайдо кардам як 5 смсро як назар кардам ки як сухан мегӯям. фақат ҳамон майдонҳои гӯштина баъзе ба ҳукми майдондоро аст мега, баъзе ба ҳукми баргузориашро дар назар дорам ба ҳукми федератсияи гӯштингирии тоҷикистон. оё ҳамон низоми алоҳида мавҷуд нест ки ҳаминро аз рӯи ҳамон қоидаҳои алоҳида бо дастури федератсия баргузор кунанд? яъне манзури аз он чӣ мехоҳанд? но мегӯям ки ҳар як майдон ҳукми алоҳидаи худаша дорад. албатта аз лиҳозе ки ин намуд намуди қадимаи мо аст, намуди дӯстдори халқи мо аст, то айни замон федератсияи гӯштингирии тоҷикистон монеаи ягон яъне ки ташкилотчӣ, монеаи ягон баргузоркунанда ёки соҳибкор намегардад дар бораи баргузор намудан. ҳар касе ки хоҳиш дорад, ҳар касе ки талош дорад барои баргузор кардани мусобиқаҳои давришона, албатта ки мо федератсия монеаи роҳ намешавад ва дастур додааст муҳтарам раиси федератсия ки ҳар касе ки хоҳиш дорад хоҳад бо тариқи қонуну қоида бо мо муроҷиат намояд ва хоҳад аз рӯи анъанаҳои миллӣ баргузор намояд. инаш яъне ки интихоби худи баргузоркунандаҳо мешавад. агар хоҳишашон бошад бо воситаи қоидаҳои гӯштингирӣ бо доварони федератсия, агар ки нахоҳад бо расму оини анъанаҳои қадима. чӣ гуна қабул доранд, чӣ гуна пазироӣ доранд? баъзеҳо ҳам ҳаст як нуқоти алоҳида. шоҳиён аслам, шоҳиён саттор, шоҳиён искандар, чанд нафаре ки боз ҳам смс паёмак кардам, бародарон то ҷое медонам. нояи шамсиддини шоҳин гӯштине ки ҳам соли барориши охири нива буд ва боз ҳам як лексуси арзишаш аз қариб $40,000 дар бар мегирифт. баъзе ба он назар буданд ки ба анъанаҳои миллӣ бобоӣ гузарад бисёри мардуми деҳа. аммо нуқтаи алоҳидае ки чун мо такя кардем ба коре ки бояд як низоми дуруст бошад, варзишгарони худи доварони федератсия бо тавсияи шумо онҷо буданд, ҳамон корро ба вақту ба имтиёзҳо раҳнамонӣ кардем. баъзе норизогиҳо ҳам ба вуҷуд омад. албатта мо дар чорабиниҳои ки майдонӣ дар наврӯзиҳои давришона хеле ки қаблан ҳам гуфтем аз зиёда аз 15таш иштирок кардем худи соли 2025. шоҳҷоизаҳои зиёд яъне ки дар майдон буд ба хотири паҳлавонҳо, барои қадрдонии паҳлавонҳо, мукофот, ҳамчун мукофот махсус дар ноҳияи ёвон дида мешид зиёда аз 6-7 шоҳҷоиза, махсус дар ноҳияи ховалин яъне ки 11 шоҳҷоиза буд. аз лиҳозе ки на қонун буд, на қоида буд, яъне ки ҳама дар ноҳияи хато накам дар ноҳияи нурободам шоҳҷоиза яъне ки боз пасгардон шуд, яъне ки ба ҳеҷ кас тақдим нашуд. паҳлавонҳо зиёда аз 40 дақиқа 50 дақиқа қувозмоӣ намуданд, ғолиб муайян нашид, яъне ки ҳеҷ касро ба тахтапӯш наафтонд.
аз ҳамон лиҳоз фикр мекунам агар аз рӯи қоидаҳо бошад тӯҳфаҳое ки аз ҳисоби сарпарастон яъне ки ҷудо карда мешаванд бозпас намегарданд ба худи паҳлавонон ки мерасад. хеле ки мо дидем дар ноҳияи ховалин 3 ё ки 4 шоҳҷоиза тақдим гардид, дигар ҳама бане ки бозпас гардиданд. дар ноҳияи ёвон ҳам ҳамин хел, дар ноҳияи Темурмалик ҳам ҳамун хел зиёди яъне ки шоҳҷоизаҳо аз лиҳози қонуну қоида набудан ва яъне ки партофти ҳалол нашудан, паҳлавонҳо на соҳиби ҷоиза гардиданд, на шоҳҷоизаоне ки соҳиби худро пайдо карданд. як суоли бисёр аҷиб. то ҷое мо медонем дар баъзе давлатҳои Қавқоз, махсусан Гурҷистон, боз агар ба кишварҳои Осиёи марказӣ таваҷҷӯҳ кунем, Ӯзбекистон, паҳлавононашон дар намуди варзиши миллияшон ҳунарнамоӣ мекунанд. дар мо инро иҷозат намедиҳанд. шумо чӣ мегӯед? яъне дар намуди гӯштин дар майдонҳо гӯштин нагирифтани Темур Раҳимовро дар назар доранд паҳлавононе ки ин як манбаи даромадашон шуда метавонад. албатта ҳар як федератсия қонуну қоидаҳои худро дорад, новобаста аз намуди олимпӣ ё ки новобаста аз намуди ғайри олимпӣ. албатта баъзан федератсияҳое дар ҷаҳон вуҷуд дорад ки қонунгузориш дар сатҳи олӣ аст, яъне ки ба мисли махсус гӯштини зудоро дар назар дорам. гӯштини зудо ба худаш як қоидае дорад ки варзишгараша омода мекунад тӯли 4 сол, яъне ки як даври олимпӣ варзишгарашро омода мекунад барои иштирок дар бозиҳои олимпӣ. вақте ки варзишгараш дар ҳолати омодабошӣ дар дигар намуди варзиш маротибаи аввал иштирок мекунад, албатта ки ҷазо мегирад, тӯли 2 моҳ аз мусобиқаҳо хориҷ мегардад. маротибаи дуюм яъне ки тӯли 2 сол, маротибаи сеюм аз кулли яъне ки ҳайати федератсия маҳрум мегардад. фикр мекунам ин қонун аст, ира мо албатта ки дахолат карда наметавонем бар қонуну қоида як майдонҳоро дар назар доранд. албатта иҷозат ба воситаи иҷозат ҳаст ки аз ҷониби федератсияҳои миллӣ агар худи варзишгар пешниҳод кунад ки ман мехоҳам дар ҳамин намуди миллӣ иштирок кунам, ҳуқуқ дорад ки раисони федератсияҳои миллӣ ба онҳо мувофиқа кунанд бо федератсияҳои ҷаҳонӣ ва ба онҳо иҷозат дода шавад. дар маҳаллӣ дар гӯштинҳои маҳаллии ду ҳудуди Тоҷикистон албатта бо иҷозат мешавад. саломат бошед. минтақаи Раштам фикр мекунам ки кор дар ин самт аз ҷониби федератсия боз ҳам соли 2026 беҳтару шоистатар мешавад. дар соли ҷашнӣ дар соли 2026 кӯшиш ва ғайрат менамоем ки мо аввал минтақаи Раштро бо гилеми гӯштингирӣ таъмин намоем ва гӯштиноҳое ки дар баҳор мешаванд дар наврӯзӣ ба сатҳи олӣ гузаронем. чорабиниҳои давлатие ки ҳам мешаванд, мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявиро дар назар дорам. дар Аштонзамин имконпазир ҳаст барои баргузориаш. албатта барои гузарондани мусобиқаҳои ҷумҳурӣ, барои гузарондани ҷоми раиси шаҳри Душанбе, чӣ мусобиқае ки набошад, мо тайёрем ки дар минтақаи Рашт ё ки дар ноҳияи Нуробод бошад, ё ки дар ноҳияи Рашт бошад, ё ки дар кадом ноҳияе ки набошад, мо тайёрем ки гузаронем ҳамин хел мусобиқаҳои сатҳи баландро. саломат бошед. охирин таманноҳое ки акнун бо ҷамъи ҳамон чорабиниҳои бо шукӯҳ аз мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ то қаҳрамонии ҷаҳон. албатта орзуи оно дорем ки ҳамин намуди миллии аҷдодии мо боз ҳам дар ҷаҳон яъне ки муаррифӣ гардад ва ба воситаи ин намуди миллӣ яъне ки ҷумҳурии Тоҷикистони мо яъне ки муаррифӣ гардад ва парчами мо парафшон гардад. ташаккури зиёд. саломат бошед. албатта ин мавзӯи бисёр мавзӯи доманадор аст. фикр мекунам ки ба як суҳбат, ба як дидор ин кор масалан чӣ гӯям дар ҳамон чорчӯбаи мушаххаси алоҳидае ки мо мехоҳем ҳаллу фасли худро пайдо намекунад. ба марури замон ин гуфтаҳо аз он самимитарин лаҳзаҳое ки паҳлавонон доранд ва худи ҳамон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо, соҳибкорони ба нангу номусе ки ҷоизаҳои арзанда мегузоранд ва тантанаро ҷашни гӯштингириро ба авҷи аъло мебаранд.
البته این یک نشانه دوست داشتن وطن و میهن و ملت و ارزش های بزرگ ملی و خاصه باز هم جشن اجدادی ما و باز هم ورزش اجدادی ما که کشتینگیری نام دارد. بسیار باعث افتخار و اکرام هم هست که پیشوای محبوب ملت آرمان های چندین هزار ساله مردم تاجیک را در زمان صاحب استقلالی کشور جامعه عمل پوشانید و گشتین را به جهانی امروزه معرفی کردند و ما را اعتراف میکنند. با امید فردا امیدواریم که باز هم در نشرهای بعدی مهمانان دیگر را دعوت میکنیم و اطراف این موضوع با صحبت خود را ادامه خواهیم داد. برنامه‌های دیگر تلویزیون ورزش ادامه دارند و مهمانان را بار دیگر خوش آمدید میگوییم. سپاس و تشکر به بینندگان که ما را همراهی کردند.